Salut mes élèves, comment allez-vous? Avec vous, Monsieur Magdi, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va étudier la méthode de bienvenue 3 pour la 3e année préparatoire. Suite d'unité 1 pour la première semestre. أتمنى كلكم تكونوا كويسين. معاكم مسيو مجدي. هنشرح الجزئية الأخيرة من الوحدة الأولى لمنهج Bienvenue للصف الثالث الإعدادي. Pour la première semestre الترم الأولاني, on va expliquer le pronom personnel Y. Le pronom personnel Y. Le pronom personnel Y remplace un complément de lieu introduit par toutes les prépositions de lieu sauf deux. يعني pronom personnel Y بيعمل remplacer le complément de lieu introduit par toutes les prépositions. لازم يكون سبقه حرف جر، بس أي حرف جر غير الإيه؟ غير الدو. زي sur, sous, chez, dans, en, à côté de, entre. أي حرف جر غير الدو يكون سابق الكومبليمون. هنا هو بشيله وبعمل رومبلاسي ليه وبعوض عليه بالإجريك. شوف اكزامبل. محمد va à l'école. à l'école ده مكان، سابق المكان بريبوزيسيون حرف جر، يبقى على طول بنشيل à l'école et on met Y avant le verbe. Il y va. طبعا il دي عامله رومبلاسي لمين؟ لمحمد. J'habite à Paris. ادي مكان Paris سبقه préposition حرف جر. Alors on lève à Paris, on met Y avant le verbe. دايما البرونون بيرسونيل فاكرين من الديركت والانديركت بيتحط دايما قبل الفيرب. هنحط Y. J'y habite. Je visite Paris. Je vais à Paris. Quelle est la différence entre les deux phrases؟ احنا قلنا البرونون بيرسونيل Y بيحل محل اليو المكان. طب هنا في الفراز الأولى je visite Paris ادي المكان اهو. je vais à Paris ودي مكان اهو. بس واحدة فيهم بس اللي هتاخد برونون بيرسونيل Y. أني واحدة؟ برافو عليكم، اللي هي نيميرو 2 الاكزامبل التاني ده je vais à Paris. طب ليه دي هتاخد Y؟ عشان احنا متفقنا ان برونون بيرسونيل Y لازم المكان ده يكون مسبوق بحرف جر. ادي الآ. لكن نبص هنا في مكان بس مفيش بريبوزيسيون قبليه، يبقى ما اقدرش اقول ان انا اقدر اشيل باري هنا اهوت ونحط Y زي ما هنشوف كده. جو لو فيزيت اتعاملت معاها كانها سي او دي، شلت باري وقلت حطيت مكانها ايه؟ لو. نشوف في الفراز الثانيه je vais à Paris. هنا الوضع اختلف تماما، في مكان مسبوق ببريبوزيسيون حرف جر، شلت à Paris كلها وقلت j'y vais. très bien. نكمل مع بعض الاكزامبلات. je vais à la bibliothèque. ادي في ليو اهو، بيبيوتيك ده مكان بريسيدي او مسبوق بحرف جر à la. j'y vais. Elle va à la boulangerie. ادي مكان اهوت بولانجري الخبازة مسبوق ببريبوزيسيون حرف جر il y va. j'entre dans l'avion. ادي
lieu مسبوق بpréposition حرف جر. Alors on lève dans l'avion كلها et on met Y. J'y entre. Tu mets le livre sur la table. On dit la table lieu مكان مسبوق بسur. Ben, tu y mets le livre. Tu y mets le livre. بكمل الفراز كلها يا ولاد، ما بشيلش منها حاجة غير الجزء اللي أنا عاوز أشيله اللي هو المكان المسبوق بحرف جر. بشيله بعوض عليه بالإجراك وبكمل الجملة إيه زي ما هي. Très bien. Exemple numéro 5. Il voyage en Italie. ادي Italie lieu مسبوق بالen préposition. Alors on lève l'Italie et on met Y avant le verbe il y voyage. نشوف مع بعض l'exercice. Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel. شوف exemple الأول. Ils sont allés aux pyramides. عايزين نشيل كلمة au pyramide ونحط pronom personnel. طبعا pronom personnel هنا هيكون pronom personnel Y. ليه؟ عشان عندي مكان اللي هو pyramide précédé أو مسبوق بحرف جر الأو. Alors on lève le pyramide et on met Y avant le verbe. Le verbe ici c'est le verbe aller au passé composé. وعارفين دايما ان الباسي كومبوزي ما بيتقسمش، يعني ما ينفعش احط الاجراك هنا، لا هنحط الاجراك قبل الاوكسيليير اتر او افوار. هنا الاوكسيليير قبل سون يبقى نحط الاجراك قبل السون. ils y sont. Je laisse mes livres sur la table. ادي مكان précédé du préposition sur. Alors on lève sur la table et on met Y avant le verbe j'y laisse mes livres. Très bien. Les livres sont sur les étagères. ادي les étagères الكتب على الأرفف. على ادي préposition. les étagères الأرفف. ادي مكان مسبوق بحرف جر. هنشيل المكان وهنحط Y قبل الفيرب. Le verbe ici c'est sont, verbe être. Les livres y sont. Très bien. Exemple numéro 4. Paul va à Alexandrie en voiture. Paul va à Alexandrie en voiture. المكان هنا هو ألكسندرية مسبوق بحرف جر اللي هو ايه؟ الآ. Alors هنشيل Alexandrie ونحط ايه؟ Y avant le verbe. Le verbe ici c'est le va, verbe aller. Paul y va en voiture. Très bien. Je passe 2 mois à Paris. Je passe يعني قضيت 2 mois شهرين في Paris. Le verbe هنا هو c'est le verbe passé يقضي. À Paris مكان قبليه préposition حرف جر. Alors on lève à Paris et on met Y avant le verbe. C'est le verbe passé. J'y passe 2 mois. Très bien. Merci pour votre attention.